Sa panahon karon murag kailangan na jud nato ang maging health conscious no, kay uso na ang nagkandaiyang mga sakit nga murag wa ta kay baog asa jud gikan ba sa palibot, gikan ba sa atong mga kinaon, or gikan ba sa giunsa nato pag alaga ang atong mga kalawasan. So isip usa ka inahan sa tagbalay, dapat pod nato magpakalig-on or magpaka-healthy, kay kita ra man pod ang gisaligan baya sa balay no. Kung dili ta molihok, pasmo ang mga kauban sa balay, kay maghulat ra man pod og unsay niluto. Pero dili pod sa tanan nga oras, kay murag gitudloan na pod, i-train na pod natong sayo ning atong mga kaubas balay nga magluto, mag-atiman sa kaugalingon, kay dili pod sa tanang panahon baskog ta, kay usahay mo reklamo sad ning atong kalawasan nga pahuway. So kaon tag mga gulay, puro gulay na jud ta, kay wa pud ta kay bawog asa jud gikan ang atong mga mga sakit. So sa over nako ka health conscious, wala ko kay bawo nga nung nagka-fatty liver ko, nga dili man jud ko hilig og mga mamantika, di ko kayo mo gamit og mga na ay mga unsaturated fats. So karon magulay-gulay ko, maggata, maglawoy. So ang akong mga kaubas balay kay mukaon naman lamang sa dugon sa poy akong gihikay. So kalami ra sa mga gulay, lalo na og presko o kanang mga organic jud.